Newsbreak. O karon sa detalye sa mga balita sa One TV, Newsbreak Misamis Occidental. Retired Police Colonel Joy Ampong mo-retire isip HRMO head sa Usami City Hall. Na namilit na isip Human Resource Management Office head sa Usami City Hall si retired Police Colonel Joy Ampong. Ang pagpadanghid ni outgoing HRMO head, retired Police Colonel Joy Ampong, iyang gipahibalo atol sa ulahing flag raising ceremony sa Usami City Hall grounds, Abril 6. Matud pa niya nga sa katapusan, mapahimudsan na niya ang tinuod nga retirement years gumikan kaya sa pag-retire niya gikan sa PNP. Wala kini niya hingpit mapahimudse gumikan sa tawag sa pagpangalagad. Iyang galagaran ang usa sa mga lokal nga buhatan sa Usamis sa administrasyon ni former Usami City Mayor nga karon Congressman sa Kodang Distrito, Congressman Ando Waminal. May serbisyo sab si Ampong isip head of office sa usa sa mga provincial office sa Kapitolyo sa pagserbisyo ni Governor Henry S. Waminal niadtong 2022. Sa panakop nga bahin sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal, bibalik siya sa Usami City Hall isip head sa HRMO hangtod sa kasamtangang administrasyon karon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes og apil sa gidumala ni Ampong ang City Traffic Management Services. Alang kaniya, usa ka oportunidad o karbo nga makaserbisyo sa katawhang Usamis noon. Pinaagi sa tawag sa Asinso Brand of Service. Iyang gipasalamatan ang pagsalig sa Asinso leadership, pinaagi sa Asinso 3 Pillars ni Mayor Sam Norman G. Fuentes o sa Usami City Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bebe Neri. Awag usab niya sa iyang kauban nga mga empleyado sa City Hall nga ipadayon ang dalaygong serbisyo o likayan ang paghimo sa dili mayong buhat nga makadismaya sa publiko diin nagikand ang sweldo. To my good colleagues, my brother and sisters in arms, after 7 years, 8 months of learning, growing and working together, now it's time to say goodbye. It's time to hang up my hat, my ID, wala ko yung ID, my uniform, and begin a new journey. And for that, I request permission to offer my salute or a bow for your great dedication of service and guidance. For my colleagues, my brothers and sisters, sa inyo na ni, I'd like to leave you a philosophy inspired by Nelson Mandela. If you know Nelson Mandela, is a great president in Africa. During his death, I was there because I am once a member of the United Nations Peacekeeping Force in Africa way back in 2011 and 12. He reminds us, what is right, we must keep it right. And what is wrong, we must set it right. My brother and sister, I will challenge you. Ginawa mo kabalos na ko ani. I will challenge you to attend any activity like this. For example, not out of a good, not out of a need for compliance, but attend with the heart for service. Kung mawala dito, those people who are not here, and those people who are fond of making absences without valid reasons, tardiness, looping duty during office hour, in bayo early, uli, balik, alas 12, alas 11, bayo na naman. Remember and remember that is a part of your sarili. Sumasahod po tayo. Kung wala na po kayong konsensya, o mayroon pang konsensya, mahiya naman kayo. One